দৌড়াদৌড়ি করে স্যার, ও স্যার দৌড়াদৌড়ি করে, না না দৌড়াদৌড়ি করে তো, ও ভাই কিছু হয়েছে তাই দৌড়াদৌড়ি করে, হ্যাঁ কথা কও না করে, ও কেরে কথা কও না, ও স্যার কি দিয়েছে, ও স্যার, ও স্যার কি দিয়েছে, তাই দৌড়াদৌড়ি করে। নাম আপনার কি? সজল না বুঝতে পারছি না কি কি বিষয়ে কিভাবে তোমার হাত থেকে হাতি ছুটে গেছে? আমার হাত তো নেই, মধ্যে মারছে ওই গিটারে মারার পরে আমি আসলাম আর কিছু নেই, এর বাদে গিয়ে আমার টাত মারতে আমি গাছও বাড়ি খাইয়া ফুরিয়ে গেছি। তখন আমার হাত দিয়ে ফালতু একটু টেক্কা মারি হরাই দিছে, ইয়া দৌড় তুলছে। দৌড় দিয়া কোন দিকে গেছে? দৌড় দিয়া ওই মূর্তি তো ছাড়ছে না, মূর্তি লইয়া গেছে দৌড়িয়া। হাতির নাম কি মোটি? ও মূর্তি মারতে এটা না, যেটা ছুটছে কি নাম? কিশোর। কিশোর। এখন দপ্তর কি বলছেন তোমাকে? ডাক্তারে বলছে এখন ইয়া না না দপ্তরে কি বলছেন এখন? ফরেস্ট দপ্তর কি বলছেন? তারা তো চিকিৎসা করে। যে হাতিটা ছুটে গেছে তোমার হাতে থেকে, এটার দরকার চেষ্টা ওগুলো করছেন না? না, দরকার চেষ্টাও করছে না কেউ? ধরতে চেষ্টা করে, আর তো 4টার সময় গেছে ধরা, আবার কালকেও চেষ্টা করছে ধরার লাগে, ধরতে পারছে না। পারছে না। বর্তমানে এখন মানে কোনখানে কোন লোকেশনে আছে হাতি? হাতি আছে ওই এটা করে জানি, পালাই না দিন পারি জানি। বেমারি।
কয়টা হাতি ছিল এই ক্যাম্পে? একটা চারটা, চারটার মধ্যে একটা ছোটা। একটা ছোট। আমরা খবর সূত্রে জানা যায় যে এগুলো বনহাতি আইয়া লয়ে গেছে না? না না, ওই মধ্যেই মারছে বনার থেকে। এখন এখন বলে বনহাতির সঙ্গে এখন বনাতে আছে এখানে, কিন্তু মধ্যে মারা গেছে। हाथी के बारे में क्या होता है वो लोग जानता है। आपको क्या मालूम है? वो बोलता है कि जो हाथी हाथी वो मौत जान पहचान अच्छा नहीं है, वो हाथी वो मौत को अच्छा नहीं मिलेगा, ये बोलता है। इसे हाथी गड़बड़ कर दिया है, उसको दया देता है, मौत को सल्ला दिया है, हाथी मौत को मार के गिरा दिया, गिरा दिया, देख के वो भाग गया। भाग गए, ये बोल रहा है वो लोग। एक कौन सा एरिया है? एरिया कहाँ पे होता है ये मालूम 18 पहाड़ ये एरिया। एरिया 18 यहाँ से ही तो गुम हुआ है हाथी। तो अभी क्या चल रहा है? वो आकर पे खोज रहा है इसको, हाथी को। काल खुश रहा है, आज भी खुश रहा है। कब गया था हाथी? आज तो सामने, पूरा सामने, ठीक है। मैंने आज गया था ना। काल भी गया है, कल रात वो लोग आता है पूरा। आज तो फौजी माने पूरा फौजी। वो कैसे हुआ था? जो हाथी के खाना खाने के लिए गया था वहाँ पर जंगल में। कहाँ से हाथी गुम हुआ? कहाँ से? घूम घूम माने घूम तो या तो फिर यहाँ से चला गया हाथी। वो तो हम मालूम नहीं, हम कल आ रहा है 4 बजे में हम यहाँ पर। हाथी गुम हुआ है एक, ठीक है ना। कौन सा कैंप है? ये कैंप का नाम हम नहीं जानते हैं, वो गेट में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कौन सा काम करते हैं? मामा जी है, मामा जी साथ हम कल आया था, तो कल घर चल जाऊँगा असम में। असम में मामा जी फांदी है, ये माउथ है, माउथ है यहाँ का। दुर्गा डोले मामा जी का नाम।